আনাল উডো 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 উডো। কিরে ভাই আমরা জ্যাকেট গাদ দিয়ে এনে বই রইলেন কি লিগা? সুমন আনাল উডে তো উডো উডো উডো। মানুষজন আছে চিন্তা ভাবনা কইরো। আনাল উডো 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 উডো। আরে উডো রে ভাই এমন করো কি লিগে? উডো উডো উডো। আরে ভাই আজকে তো আজকে তো আইবো আইবো আইবো। ভাই না বোতলটা ভরাও। এই তো ঠিক আছে। এই যে উঠে গেছে। दरवाजे को गोली मारो कोई ना रुके जाने पाए डीजे को समझा दो म्यूजिक कपड़े से जीत ना जाए